तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता की ही गाडी रिक्षा हांगासर हाडून कचरो हांगासर उडयता। जो कचरो व्हरपाचो तो हांगासर डायरेक्ट हाडून कचरो हांगासर उडयता। पुणे जीवीएम सर्कल वाठारांत गार्बेज उडोवपाक आयिल्ल्या गाडयेक रंगे हात धरले। नो गार्बेज डंपिंग एरिया असो सूचना फलक आसून लेगीत थंय व्यावसायिक आनी हेर लोक गार्बेज उडयतात असो आरोप आसा। ह्या कचऱ्याक लागून कॉलेजीचे विद्यार्थी तशेंच हेर लोकांक बरीच अडचण जाता, मात तरी लोक हांगा कचरो उडोवपाचें सोडनात। अशीच एक गाडी कचरो उडोवपाक आयिल्ली आसतना कांय पत्रकारांच्या नजरेक गेली। तांणी ताबडतोब पुलिसांक ह्या बाबतींत कळीत केलें। मजगतीं पुलिसांनी ती गाडी सद्याक जप्त केल्या अशी माहिती मुखार येता। ना तुम्ही हांगा कचरो उडयता सो कचरो असो उडयता हांगा हाडून उडयता सो हांगा हाडून आतां व्हिडियोन तुमी क्लियर काडटा ते उडयला तेंकां व्हांवपा थंय मशीन सारकें ना जाल्यार कचरो हाडून हांगा रस्त्यार डंप करपाचो। तुम्ही काडटा म्हणून तो आतां रस्त्यार तुमी घातलेलो आसा कचरो। तुम्ही पळोवपाक शकता डायरेक्ट हांगासर रस्त्यार तुमी आतां घातला कचरो। आमी मिडियाच्यान येयल्या। तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता की ही गाडी रिक्षा हांगासर हाडून कचरो हांगासर उडयता। जो कचरो व्हरपाचो तो हांगासर डायरेक्ट हाडून कचरो हांगासर उडयता। कोणालो 9 नंबर सगळे घेता न्हू। गोरवां दिसली तुका ते रस्त्यार उडयला उडोवपाक रायट ना। कित्याक उडयलो? गोरवां असली म्हणून घातली पंचायत हाडलेली कोणाली? सगळे घरातली कलेक्शन करता। माझी मिस्टेक। तू पंचायतीक चलयता गाडी? हां हांव पंचायत म्हाजी गाडी ती। लायसन ना तुजे कडेन? तुका खबर ना? ना तर हांव जाणा न्हू, पूण हांवें ते गोरवां हरशी खंय उडयता व्हरोन? हांव म्हाजे हितून घालता, मिशिनान घालता। मिशिनान घालता आनी आयज कित्याक व्हेलो ना? गोरवां असली म्हणून घातली सर दोन। हां गोरवां असली म्हणून 2 बालद्यो घातली। गोरवांक तुजे कडेन बरें काय ना घालपाक? बरें काय ना तुजे कडेन घालपाक पयला आमी ते वचून बरें कांयच ना घालपाक? इतले सगळें वेस्ट हाडून ते घातला की भायर उडोवपाचें प्लास्टीक खाता म्हणून ते घातले सर। हां प्लास्टीक खाता न्हू म्हणून ते घातले। मागीर बरें काय नाशिल्लें घालपाक काय म्हणटा? भाजी बिजी नाशिल्ली बरी ती मिक्स जाल्ली रांदलेली तांकां घालता हाडून थंय? असले म्हणून घातले सर, चुकले म्हाजे। ती म्हणून मन जात मरे? हय ते प्लास्टीक खाता न्हू म्हणून। मागीर पूण आतां ते प्लास्टीक खावपाना ते प्लास्टिकाचेरूच घातले। ना ना सायडीक घातला ना। नमस्कार युवकार, आमी आसा सद्या जीवीएम सर्कल जे आसा आनी ह्या सर्कला कडेन जेन्ना आमी लेफ्ट सायडीसून वयता तेन्ना हांगासर सकयले सायडीन बांदोड्या पंचायत आसा आनी हांगासर हेज्यान पयलीं बी आमी हांगासर नो गार्बेज डंपिंग म्हणून हांगासर तेंच्यांनी बोर्ड मारलेलो। पूण हांगासर कांय लोक जे आसा जे अतिशाणे आसा ते अतिशाणे लोक हांगासर येवन गार्बेज उडयतात आनी आमी पळोवपाक शकता इतले वेस्ट आसा आनी गोरवां खाता हांगासर पळोवपाक सुद्दां वायट दिसता। आयज खंय तरी ही गाडी जी आसा ही मिडियाच्या मार्फत लायव्ह धरलेली आसात आनी मिडियानूच हांगासरल्यान फोन करून पुलिसांक आयज ती गाडी पुलिसाच्या सुवाधीन दिल्ली आसात। हेजेर खरें म्हटल्यार थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय, कारण हे गाडयेचे जे लायसन जे आसा ह्या ड्रायव्हराचें लायसन मागीर त्या गाडयेचे पेपर जे आसा हे सस्पेंड जावपाची गरज आसा। कारण जो वेळ अशा पद्दतीचे पावल घेयना तो वेळ म्हाका दिसता ह्यो ज्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो भरून भरून अश्योच पब्लीक प्लेसीचेर हाडून उडयतल्यो। पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक।